Saudara-saudara di dalam Tuhan, Brothers and sisters in Christ, kita bersyukur hari ini kita mulai dengan Global Convention on Christian Faith and World Evangelization. we praise God. We are opening now the Global Convention on Christian Faith and World Evangelization. Mengapa kita memilih tema kali ini untuk convention ini? Why do we choose such theme? Karena ini dua hal, iman Kristen dan penginjilan dunia adalah topik yang paling penting di dalam Alkitab tentang kekristenan. Because Christian faith and world evangelization are the most two important topics in the Bible. Apakah orang Kristen percaya kepada Tuhan yang memberikan wahyu kepada kita? Do Christians believe in God who revealed himself to us? Apakah yang kita beritakan kepada dunia untuk mereka boleh kenal iman Kristen? What should we proclaim to the world so that they can understand to know the Christian faith? Maka our belief and our message to the world. Maka iman kita dan pesan kita bagi dunia. Ini dua hal yang paling penting sebagai orang Kristen hidup di dalam dunia. Those are two most important things for Christians in this world. Kita hidup di dalam dunia yang begitu besar, hampir tidak ada batasnya. We are living in a universe that is almost infinite. Kita melihat ke langit berapa ratus miliar juta bintang yang kita tidak bisa hitung dan kita pun tidak mungkin mencapai ke tempat yang jauh. When we look upon the sky, we look upon the hundreds of billions of stars that we cannot count and we wonder how far it is. Lalu kita mulai mempunyai sebuah reaksi terhadap alam semesta yang mengelilingi kita. We got such a reaction when we look upon the universe that surround us. Waktu saya masih kecil, saya pikir kalau kapal terbang terus terbang, mungkinkah mencapai sampai tepi daripada alam semesta? When I was a kid, I was wondering if a plane keep on flying, will it reach the end of the universe? Sudah sampai tepi, mungkinkah menerobos? Kalau sudah keluar dari tepi itu, lalu di luar itu masih ada apa? Let's say we reach the edge of the universe, then what is after the edge of universe? What will be there? Saya kira setiap orang pernah mempunyai imajinasi seperti ini. I think a lot of people have also wondered the same thing. Human beings are created to react to everything he experienced. Manusia diciptakan untuk bereaksi terhadap apa yang dia alami. Sejak kuno manusia melihat ke langit. So since ancient time, people look upon the sky. Dari timur maupun barat. From the east or the west. Orang suka mengobservasi alam semesta. People like to observe the universe. Akhirnya menjadi reaksi yang berbeda-beda, menjadi ilmu yang dipelajari kepada keturunannya. And it gives a different reactions that results in different kind of knowledge to their descendants. Di antara semua ini, satu bangsa yang khusus, yaitu bangsa Greka. Among all of the nation, one of the special nation is Greek nation. Greka adalah orang yang suka mengamati baik surga, langit, bintang, bumi, gunung, laut, dan segala sesuatu yang berada di dalamnya. The Greeks like to observe everything, the skies, the mountains, the land, the sea, everything on this earth. Apakah dunia ini ada maknanya atau tidak? Does the world have meaning? Dunia ini ada tujuan atau tidak? Does the world have purpose? Dunia ini adanya pada sendiri atau datangnya daripada kesempatan yang kosong? Does the world exist by itself, because of itself, or by chance? Atau ada yang mempunyai bijaksana mengatur, mencipta, merencanakan, dan memberikan prinsip yang tersimpan di dalamnya semua ini? Or is there someone or something that has wisdom, that has planted all the principles in all of it? Orang Greka telah menjadi biasa tidak melihat, meneliti, mengobservasi, dan membayangkan, mengkalkulasi, dan menghitung segala sesuatu. The Greeks are used to observe and calculate everything. Akhirnya mereka menganggap di dalam segala bidang, di dalam semua pelajaran, ada logikanya, ada kebenaran yang menopang segala sesuatu ini. They conclude that in everything there is logic behind everything that sustain everything. Maka di dalam Greka ada dua istilah. Satu logos,
satu logik. So in Greek, we have two terms. First is logos, second is logic. Logos itu adalah kebenaran dan cara menemukan kebenaran itu sendiri. Logos is the truth and how we can find the truth itself. Logik adalah peraturan dan prinsip untuk menemukan kebenaran itu. Logic is order and principle to find the truth Kalau itself. kebenaran itu tidak ada, bagaimana alam semesta penuh begitu banyak kebenaran yang boleh kita selidiki dan kita pelajari. If the truth doesn't exist, how can the universe contain truths that we can learn? Dan paling heran di antara semua yang berada di dunia, hanya manusia yang mempunyai hasrat, mempunyai ambisi, mengerti kebenaran baik di luar manusia maupun di dalam diri manusia. And the most curious thing that among all existing living being, humankind is the only one that has desire to understand the truth in everything. Itu sebab di luarnya manusia, manusia mau mengerti rahasia dari bumi, dari itu astronomi, daripada alam semesta, dan dari gunung, dari tanah, dari laut, dari sungai, dan seterusnya. And that is why man wants to understand the secret, the truth behind everything, from the astronomy, from geology, from mountain, from the sea, and from everything in this universe. Dan pada waktu sebelum Socrates, Before Socrates' time, semua filosofi adalah orang yang menyelidiki alam. all philosophers are those who observe and study the Lalu universe. mereka menulis buku, temanya cuma dua. Pertama, on nature. When they wrote book, they have only two main themes. First is on nature. Tema kedua, on principles. The second theme is on principles. Yaitu melalui prinsip apa yang tersimpan di dalam alam, kita bisa mengerti alam semesta ini. From what kind of principles before the universe that we can understand everything that exists. Semua filosofi sampai pada Socrates mulai putar arah dan mulai menjadi sesuatu perlombakan yang besar sekali. After Aristotle time, No, Socrates. after Socrates time, there is a turnover in the philosophical world that question things differently. Socrates mengatakan engkau mengingin mengetahui segala sesuatu, tapi dirimu siapa engkau tidak mengetahui. Ini sesuatu kebodohan. Socrates said, you want to know everything else, but do you even know who you are yourself? This is foolishness. Nah, kalau kita tidak mengerti diri, bagaimana kita mau mengerti segala sesuatu? If we do not understand ourselves, how can we understand everything else? Maka filsafat dari Socrates dimulai dari satu kalimat di dalam bahasa Greka, noti se auton. That is why the philosophy of Socrates begin with one word, Sophie es auton. Se auton. Se auton. Yaitu know yourself first before you want to know everything outside of yourself. Yang artinya adalah kenalah dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum engkau mengenal segala sesuatu yang lain. Selain orang di dunia ada ambisi mau mengerti alam semesta, Besides, people in the world wants to know the whole thing in the universe. Alkitab juga ada orang-orang yang mau mengerti alam semesta. The Bible also mentioned those who wants to understand the universe. 3000 tahun yang lalu, lebih dahulu dari Socrates 500 tahun, ada satu orang namanya Raja Daud. 3,000 years ago, 500 years before Socrates, there is a king named David. Dia mengatakan, aku melihat ke atas. He said, I look upon the sky. Aku menemukan matahari, bulan, bintang-bintang yang Tuhan telah mengatur dan taruh di situ. I look upon the sun, the moon, the stars that God has put on the heavens. Lalu aku bereaksi dengan satu pertanyaan, siapakah manusia? Apakah arti manusia? Sehingga Tuhan menilik dan Tuhan memperhatikannya. Then I ask, what is man so that God look upon man? Bukan secara demikian Tuhan memberikan perintah kepada manusia, boleh menguasai burung di langit, merata binatang di bumi,
dan ikan yang berenang di laut. Not only that, God give humans authority to rule over the birds on the sky, the creatures on the land, and the fish in the sea. Dengan demikian, maka manusia dan posisi manusia di bawah Tuhan Allah, di atas alam, sudah menjadi satu teologi pertama mengenai kosmologi, teologi, and anthropology. And that is why the position of man under God but above the creation of other, it becomes the first foundation in theology. Allah di atas manusia, manusia di atas alam semesta. God is above man and man is above the universe. Sehingga manusia harus mentaklukkan diri di bawah Allah, tapi manusia harus mentaklukkan skala bintang di bawah diri manusia. And that is why man must humble himself before the Lord, but man must rule over the creation. Ini berbeda dengan orang Greka. This is different from the Greeks. Karena Greka tidak melihat sesuatu unsurnya Tuhan dan peranan Tuhan di dalam seluruh alam semesta. Because the Greeks doesn't look at God as the first order in the universe. Alkitab adalah satu-satunya buku yang pertama kali di dalam sejarah memberitahu posisi manusia adalah di bawah Allah, tapi di atas alam. The scripture is the first book in the history that describes the position of man under God and the nature under man. Hari ini saya mau memikirkan, kalau alam semesta diciptakan oleh Allah, maka Allah mempunyai tujuan apa, dan di dalam alam semesta yang apa yang penting, yang apa yang tidak penting, dan di porosnya alam semesta itu tempatnya di mana. Today I will invite all of us to think about the universe. Does God have purpose in creating the universe, and what is the most important thing in this universe? Alam semesta yang begitu besar, bukan tidak ada pusat titik yang menjadi focal point. The universe is so great, but it has a certain focal point. Itu focal point yang di alam semesta sebenarnya bukan matahari, bukan bintang yang lain, tetapi bumi yang kita berada di sini. And the focal point of the universe is not our sun, not other stars, but it is our earth. Kira-kira 10 tahun yang lalu, orang-orang sarjana menemukan segala benda yang di bumi ini harganya daripada materi saja, kekayaannya ratusan kali lebih berharga dari bulan, dari emas, daripada Mercury, dari bintang-bintang lain yang kita ketahui di dalam solar system. About 10 years ago, the scholars discovered that the things contained in this earth, the value of the materials on this earth is 100 times more expensive than contained in the moon or other planets. Penemuan ini mengkagetkan seluruh dunia. This discovery shocks the whole world. Berarti dunia ini, bumi ini memang dicipta untuk manusia, sehingga manusia boleh menemukan pertambangan, menemukan segala elemen, nikel, emas, perak, radium, uranium, dan segala sesuatu, sehingga manusia bisa mempergunakan yang Tuhan ciptakan untuk menjadi segala hal yang melayani umat manusia. That is because God created this earth for humankind so that man can find in the mining of gold, silver, and all other precious metals to serve the humankind to do something. Maka kita percaya Allah menciptakan segala sesuatu, tetapi focal point-nya hanya satu, yaitu bumi yang ada manusia di dalamnya. And that is why we believe that God created everything, but He has this earth as His focal point. Jikalau bumi adalah titik pusat dari alam semesta, maka kita mau tanya lagi, di atas bumi begitu banyak yang berada, apa yang menjadi titik pusatnya lagi? If this earth is the focal point of the universe, now we ask the next question, is there a focal point in this earth itself? Alkitab mengatakan Tuhan setelah menciptakan segala sesuatu, akhirnya Dia menciptakan manusia menurut peta dan teladan Dia. The Bible says that after God created everything else, at the end God created man as His image and likeness. Ini berarti bumi ada titik pusat alam semesta dan manusia
adalah titik pusat daripada bumi. This means this earth is the focal point of the whole universe and man is the focal point of this earth. Lalu bumi mempunyai manusia dari zaman ke zaman, beribu-ribu, bermiliar-miliar. Saya mau tanya, begitu banyak manusia, masih ada focal point atau tidak? But in the millions of people that has exist throughout the history, is there another focal point? Alkitab berkata, di atas bumi yang manusia sebagai focal point, Tuhan masih mempunyai rencana memilih sebagian orang menjadi umat Dia yang berharga. The Bible mentions that how in the midst of all mankind in the history, God has his focal point in elected people that he has chosen. Maka manusia menjadi titik pusat di antara manusia yang dipilih Tuhan menjadi umat Tuhan yang beriman kepada Dia. Itu menjadi titik pusatnya umat manusia. So man as the focal point also have a small focal point, that is they are those that elected to believe in God, to do the will of God. Dengan apakah kaum pilihan bisa menjadi titik pusat umat manusia? And how can the elect become the focal point of the human race? Karena Tuhan menyatakan isi hatinya, Tuhan mengajukan kebenarannya, dan akhirnya Tuhan menciptakan iman di dalam hati orang yang percaya kepada Tuhan. Because God revealed His truth, His will, and God give faith to those who believe in God. Dengan demikian kaum pilihan mengerti wahyu Tuhan dan mendapatkan iman kepercayaan kepada Tuhan, maka iman kita menjadikan kita titik pusat di antara umat manusia. And that is how the elect are given faith by God so that we can understand the will of God, and that is how we become the focal point of the whole human race. Di dalam buku Nabi Yesaya, Tuhan berkata, pada waktu Abraham seorang diri, saya memanggil dia. In the book of Isaiah, God said when Abraham was called, Lalu he alone. when Abraham was alone, he was called by God. Lalu di dalam kitab Roma pasal 4 berkata, Abraham beriman kepada Tuhan, maka Tuhan menyebut dia sebagai orang benar. In the Romans chapter 4, it is said that Abraham believed in God, and that's why God called him as the righteous man. Maka Tuhan mengindahkan manusia yang mempunyai iman yang sejati menghadap dia. God looked at man who has the true faith before him as precious. Apakah yang menjadi inti daripada kepercayaan Abraham? And what is the core faith of Abraham? Roma pasal 4 berkata, dia percaya Allah yang telah menjadikan yang ada dari tidak ada. In Romans chapter 4, it is said that Abraham believes God who creates everything else from nothing. Ini namanya creatio ex nihilo. This is creatio ex nihilo. Tadinya tidak ada. Before there was nothing. Melalui kehendak Tuhan mau mencipta dari tidak ada menjadi ada. But through the will of God, God creates from nothing, becomes everything that exists. Lalu sesudah itu Abraham masih percaya Allah bisa membangkitkan, memberi hidup kepada orang yang sudah mati. So Abraham believed that God can give life and resurrect those who are dead. Inilah konten dari iman Abraham. This is the content of Abrahamic Ini faith. berarti Abraham percaya penciptaan dari Allah dan penebusan dari Allah juga. This means Abraham believed that creation is from God, but redemption is also from God. Yang paling heran di dalam Roma pasal 4, penciptaan di belakang, tapi penebusan di depan. More wonderful is in Romans chapter 4, how creation is after and redemption is in the earlier. Ini membuktikan di dalam sistem iman kepercayaan, maka penebusan keselamatan dari Tuhan menjadi titik pusat lagi. This means that in our belief system, redemption becomes the focal point. Dan di dalam kepercayaan kepada penebusan Tuhan, agar Kristus yang mati dan bangkit bagi kita menjadi pusat iman kita. And the center, the focal point of our faith is how we believe in Jesus Christ who died and resurrected for Itu us. sebab orang yang beriman kepada Tuhan percaya dunia diciptakan oleh Tuhan. That is why those who believe in God believe that the world is created by God. Dan percaya di dalam ciptaan ada penebusan
menjadikan manusia beriman dan berbakti kepada Tuhan. And that in this creation there is redemption by God to bring people come to faith and worship God. Dan melalui orang beriman ini diberikan mandat untuk mengabarkan Injil supaya yang tidak beriman boleh melalui pemberitaan Injil menjadi kaum yang milik Tuhan. And to these believers, God gave them commandment to preach the gospel, His word, to those others so that they also become Ini worshipper of kedua God. konten dari iman orang yang percaya kepada Tuhan. These are to content of those who believe in Yaitu God. semuanya melalui firman Tuhan yang campur tangan di dalam sejarah manusia. And everything is done by the word of God that intersect in human life. Permulaan Allah memakai firman untuk menciptakan segala sesuatu. In the beginning, God uses His word to create everything. Kedua, Allah memakai firman turun jelma menjadi manusia menyelamatkan dunia. And secondly, God uses the word to become man and save the world. The creation and redemption. Penciptaan dan penebusan. These are two great things only can be done by God alone. Dua hal agung ini hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Tetapi bagaimanakah kita mengetahui kedua hal ini dikerjakan hanya oleh Allah? But how can we know that these two things are done only by God? Karena Allah sendiri memberitahu kepada kita, mengwahyukan firman kepada kita. Because God reveal His word to us. Maka melalui pekerjaan Allah yang ketiga, kita mengetahui pekerjaan Allah yang pertama dan kedua. And that is why through the third work of God, we understand the first and second work of God. Sehingga tiga pekerjaan Tuhan semua dilaksanakan melalui firman. And these three works of God are done by the word. Melalui firman, Allah mencipta segala sesuatu. Through the word, God created everything. Melalui firman, Allah datang ke dunia menjadi pengantara Yesus Kristus menyelamatkan umatnya. Through the word, He became man as Jesus Christ, the mediator, to save His people. Melalui firman, Roh Kudus memberikan wahyu kepada manusia, akhirnya boleh beriman kepada Tuhan. Through the revelation, the Holy Spirit reveal about the truth about God to mankind so that they can believe in God. Firman itu logos. The word is Logos. Melalui logos, Allah mencipta. Through Logos, God created. Firman itu logos. The word is Logos. Melalui logos, Tuhan menyelamatkan kita. Through the Logos, God saves us. Firman itu logos. The word is Logos. Melalui logos, Tuhan mengwahyukan kitab suci kepada kita. Through Logos, God revealed the Bible, the scripture to us. Dalam diri Allah, di dalam alam semesta, logos menjadi bayang-bayang di dalam ciptaan Tuhan. And in this creation, Logos becomes the shadow in everything that God created. Logos menjadi benih yang menjadi Kristus yang lahir ke dalam dunia. Logos become the seed that brings Jesus Christ to this world. Ini di dalam keselamatan. This is in salvation. Di dalam iman kepercayaan kita, In our belief of faith, Logos menjadi yang diwahyukan Tuhan menjadi kitab suci. Logos is something that is revealed by God, become the scripture. Sehingga orang Kristen percaya Allah menciptakan segala sesuatu. So Christian believe that God created everything. Orang Kristen percaya Kristus mati untuk kita. Christians believe that Christ died for us. Orang Kristen percaya firman menjadi kitab suci memimpin kita mengerti dan beriman kepada Tuhan. Christians believe that the word becomes the scripture to lead our faith in the right faith. Maka hal ini dimengerti secara bayang-bayang di dalam wahyu umum yang berasal dari Tuhan. We understand about this in the general revelation from God. Maka orang Greek mengatakan di dalam alam semesta ada logos yang besar. So that the Greek says that in the universe there is the great Logos. Di dalam hati manusia ada logos yang kecil. In the heart of man there is small Logos. Di luar namanya logos. Outside is called Logos. Di dalam namanya logikos. Inside called Logikos. Itu sebab manusia adalah satu-satunya makhluk yang mau mengerti ciptaan Tuhan yang begitu agung
di dalam alam semesta. That is why man is the only beings that can understand creation as created by God. Dan orang Kristen adalah satu-satunya manusia yang mengerti Logos telah jelma menjadi manusia, menjadi Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. But Christians are the only ones to know that Logos is the one that has incarnated as man and died for us, that is Jesus Christ. Orang yang beriman mengetahui Logos telah menjadi tulisan manusia sehingga kita boleh mengerti firman Tuhan dan percaya kepada Dia. The believers believe that the word, the Logos, has become the scripture so that we can believe in God. Konsep mengenai Logos ada di Tiongkok, juga ada di Barat. Concept about Logos exists in China and also in Western. Konsep Logos di Chinese namanya Tao. Nah, ini sudah muncul 2.500 tahun yang lalu. The concept of Logos in Chinese tradition is Tao, and it appears 2,500 years ago. Dua filosofer yang paling besar, satu Confucius, satu Lao Tzu. Two great philosophers, Confucius and Lao Tzu. Confucius mengatakan Tao Tze Yi, Beke Xu Yi Li Ye. Maksudnya firman itu kita tidak boleh satu detik berpisah daripadanya. Confucius said that the word, we must not even 1 second to be separated from it. 孔子 mengatakan lagi Tao Tze Yi, Zhao Wen Tao Xi Ke Si Ye. Kalau pada satu hari paginya saya mengerti Logos, malam itu saya mati, saya pun rela. Kung Tzu also said that if in the morning I understand about Logos, even today I die, that's okay. Nah, di dalam buku daripada Tao Te Ching yang ditulis oleh Lao Tzu membicarakan hal yang lebih mengagumkan kita. And in the book of Tao Te Ching written by Lao Tzu also mentioned another great things. Lao Tzu di dalam pasal pertama mengatakan Tao ke Tao, Fei Chang Tao, Ming ke Ming, Fei Chang Ming. Any logos can be spoken out with the human language is not the true logos. Di dalam pasal pertama dikatakan bagaimana firman yang bisa diucapkan dengan bahasa bukan kebenaran yang kekal adanya. Nama yang bisa disebut dengan bahasa manusia bukan nama yang abadi adanya. Sehingga di dalam pasal 25 dia mengatakan Tao Seng I, I Seng Er, Er Seng San, San Seng Wan Wu. The Logos begets one. One give born to two, and two give birth to three, and three give birth to everything exists in this world. Dalam bab yang ke-25 dikatakan bagaimana Logos itu yang satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, dan seterusnya, dan segala sesuatu yang ada dihasilkan. Logos menjadi induk dari segala sesuatu yang ada. So Logos becomes the beginning of everything else that exists. Tetapi di dalam pasal 19 dia mengatakan, But in chapter 19 he said, ada sesuatu yang berada pada diri sendiri. there is something that exists in itself. Yang lebih dulu beradanya dari langit dan bumi. That already exists before the heaven and the earth. Dia boleh disebut sebagai induk daripada alam semesta. It can be said as the source of the whole universe. Dia adalah berdiri di atas diri sendiri, independen dan tidak nempel di mana saja. It is self-sufficient, independent, and does not depend on anything Dia else. adalah yang tidak berubah dari kekal sampai kekal. Dan dia adalah yang berdiri kari di atas kekuatan sendiri. It is the immutable one that is from eternity to eternity, that is a Meskipun self-contained. dia beredar di seluruh alam semesta, tetapi dia sama sekali tidak terbatas. Even though it permeates in the whole universe, he is infinite. Aku tidak pernah tahu siapa itu. I do not never know what it Aku is. paksa diri menamakan dia yang agung itu. I can only call it as the great one. Dan paksa dia namanya adalah Logos. And I call it as Logos. Ini di Tiongkok punya filsafat 2.500 sampai 2.600 tahun yang lalu sudah bicara tentang Logos. The Chinese philosophy since 2,500, 2,600 years ago already mentioned about Logos. Demikian di saat yang hampir sama muncullah istilah Logos di dalam bahasa Greka
melalui filsafat yang namanya Heraklitos. In a similar time, in the Greek philosophy, from Heraclitus also occurred the same term. Maka istilah logos muncul di barat, muncul di timur, dan muncul di India. Therefore, the term logos exists in the Eastern, in the Western, and also in India. Istilah ini di barat namanya logos. In Western, it is called as logos. Istilah ini di Tiongkok namanya Tao. In China, it is called as Tao. Istilah ini di India namanya Brahma. In India, it is called as Brahma. Brahma yang menciptakan segala sesuatu. Brahma is the one who creates everything. Brahma yang berasal dari sendiri dan berada di atas segala alam. Brahma is the one that is self-sufficient and in everything that exists. Dan manusia adalah satu-satunya hatinya mau ingin mengerti dan bersatu dengan Brahma. And man is the only being that in his heart they want to understand and want to be united with Brahma. Saudara-saudara, di dalam kitab suci 1 Yohanes pasal 1 mengatakan, In the Bible, in the first epistle of John, dari segala sesuatu yang permulaannya adalah sesuatu logos yang asli. from everything that is in the beginning is the original logos. Dan logos ini juga logos yang mempunyai hidup. And this logos is the logos that has life. Di dalam bahasa Greka boleh disebut sebagai logos spermatikos. The Greeks is said logos spermatikos. Artinya dia asal dari segala sesuatu, lebih dahulu dari segala sesuatu, dan ini dikenal sebagai yang akhirnya inkarnasi menjadi Kristus di dalam sejarah. Because it already exists before everything else, it is the source of everything that we at the end will incarnate as Jesus Christ in history. Kita bersyukur kepada Tuhan. We give thanks to Pada God. waktu logos menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. When logos become man, it is called Jesus Christ. Logos menjadi literatur, namanya kitab suci. When logos becomes a literary, it called the scripture. Melalui kitab suci, kita mengenal siapakah firman yang menjadi daging, yaitu juru selamat yang menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. And through the scripture, we understand who is it, the word that becomes the flesh, and who becomes the mediator between God and man. Melalui kitab suci, kita mendapatkan kepercayaan boleh bereaksi kepada Tuhan. Through the scripture, we have faith to react before God. Sehingga hari ini kita mengetahui alam semesta bukan kosong, bukan tidak ada arti. Alam semesta ada tujuan yang ditentukan oleh Allah yang telah menciptakannya. And that is why we understand that the universe is not meaningless, but it has purpose in God who creates everything. Allah yang menciptakan juga Allah yang menyelamatkan kita. God who creates, also God who saves Allah us. yang menyelamatkan kita adalah Allah yang memberikan firman supaya kita boleh beriman kepada Dia. God who saves us is also God who reveal himself so that we can understand him. So the creator is God. Jadi pencipta itu adalah Allah. The redeemer is God. Sang penebus adalah Allah. The revealer is God. Sang pewahyu adalah Allah. Holy Father is the creator. Bapa yang kudus adalah pencipta. Holy Son is the redeemer. Anak yang kudus adalah sang penebus. Holy Ghost is the revealer. Roh yang kudus adalah sang pewahyu. Allah yang kita percaya God whom we dalam believe. menciptakan manusia menjadi sesuatu tujuan yang terakhir, menjadi pusat alam semesta, menjadi orang beriman kepada Tuhan, orang yang menerima keselamatan dari Yesus Kristus. God has created us as man as the chief creation in this earth, in the whole universe, and also save us to become those who believe in Jesus Christ. Alangkah mulianya dan betul-betul dalamnya makna kita dicipta sebagai manusia, ditebus sebagai Kristen, dijadikan kepercayaan melalui kitab suci. To be created as man, we have a great meaning, especially to be created as those who are believed and saved in Jesus Christ. Itu sebab kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang dicipta, ditebus, dan diberi wahyu kebenaran, menjadi orang yang beriman dan percaya kepada Dia.
And that is why we are so grateful to God to be created, redeemed, and to be given the truth by God so that we can believe in Him. Setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan mempercayakan kita selain mempunyai konten iman, kita harus mempunyai konten berita, memberitakan Injil kepada sesama manusia. So that after we become someone who believe in God, God entrusted upon us the content of faith to be preached to others. Maka apa yang kita percaya menjadi apa yang kita kabarkan kepada orang lain. And so what we believe becomes something that we preach to other people. Apa yang kita terima menjadi apa yang kita bagikan di dalam pemberitaan Injil. What we have received becomes something that we give to other people in the Dengan preaching of the demikian gospel. kita mencapai apa yang ditemakan di dalam Global Convention ini, believer and evangelization. And that is why in this convention we speak about Christian faith and evangelization. Orang Kristen adalah orang yang percaya Christians are those who believe dan orang yang memberitakan Injil. and those who preach the gospel. Kiranya Tuhan memberkati kita. May the Lord bless each one of us. Kemuliaan bagi Allah di surga dan kita hari ini sampai di sini. Amin. Glory for God in heaven, and this is for today. Amen.